बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़शा तन्ज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा व इन तजहर बिल क़ौलि फ़इन्नहु यअलमु सिर्रा व अख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुव लहुल अस्माउल हुस्ना व हल अताका हदीस मूसा इज़ रअा नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू इन्नी आनसु नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन औ अजिदु अलन नारि हुदा फलम्मा अताहा नूदी या मूसा इन्नी अना रब्बुका फ़ख़लअ अलैका इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा व अना अस्तग़फिरुका वस्तमतइ लिमा यूहा इन्ननी अना अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दुनी व अक़ीमुस स्वलाता लिज़िक्री इन्न साअत आतियतुन अकादु उख़फ़ीहा लितुजज़ा कुल्लु नफ़्सिन बिमा तसअ वला फला यसुद्दन्नका अन्हा मन ला युमिनु बिहा वत्तबअ हवाहु फ़तरदा वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा क़ाल हिय असाया अतवक्कउ अलैहा वअहुश्शु बिहा अला गनमी वलिय फ़ीहा मरआब उख़रा क़ाल अलक़िहा या मूसा फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिय हय्यतुन तस्आ क़ाल ख़ुज़हा वला तख़फ़ सनुईदुहा सीनतहल ऊला वअद्मुम यदक इला जनाहिका तख़रुज बैज़ा मिन गैरि सूइन आयतन उख़रा लिनुरियका मिन आयातिनल कुबरा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी अशुद्द बिही अज़री वअशरिकहू फ़ी अमरी कई नुसब्बिहका कसीरा व नज़कुरका कसीरा इन्नका कुन्ता बिना बसीरा क़ाल क़द ऊतीता सुअलका या मूसा व लक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा इज़ अवहयना इला उम्मिका मा यूहा अन इक़्ज़िफ़ीहि फ़ित्ताबूति फ़ाक़्ज़िफ़ीहि फ़िल यम्मि फ़लयुल्क़िहिल यम्मु बिसाहिलि यअख़ुज़ुहु अदुव्वुन ली व अदुव्वुन लहु वअल्क़ैतु अलैका महब्बतन मिन्नी वलितुस्ना अला ऐनी इन्नी तमशी उख़्तुका वतक़ूलु हल अदुल्लुकुम अला मन यकफ़ुलुहु फ़रजअनहा इला उम्मिका कई तक़र्र ऐनुहा वला तहज़न वक़तलत नफ़्सन फ़नज्जयनाका मिनल ग़म्मि वफ़त्तन्नाका फ़ुतूना फ़लबिस्ता सिनीना फ़ी अहलि मदयना थुम्मा जि'ता अला क़दरि या मूसा वस्तनादुका लिनफ़्सी ज़हब अंता वअख़्व बिआयाति वला तिनिया फ़ी ज़िक्रा इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ूला लहु क़ौलन लय्यिना लअल्लहु यज़क्करु औ यख़शा क़ाल रब्बना इन्नना नख़ाफ़ु अन यफ़्रुत अलैना औ यतग़ा क़ाल ला तख़ाफ़ू इन्ननी मअकुमा अस्मउ व अरा फ़अतियाहु क़ौल फ़क़ूला इन्ना रसूला रब्बिका फ़अरसिल मअना बनी इसराईल वला तुअज़्ज़िबहुम क़द जि'नाका बिआयतिन मिन रब्बिका वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा इन क़द ऊहिया इलैना अन्नल अज़ाब मन कज़ा अला मन कज़ब व तवल्ला क़ाल वमन रब्बुकुमा या मूसा क़ाल रब्बुना अल्लज़ी आता कुल्ला शैइन ख़लक़हु थुम्मा हदा क़ाल फमा बालुल क़ुरूनिल ऊला क़ाल इल्मुहा इंद रब्बी फ़ी किताबिन ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ महदन व सलका लकुम फ़ीहा सुबुलन व अंज़ला मिनस समाइ माअन फ़अख़रजना बिही अज़वाजन मिन नबातिन शत्ता कुलू वरकऊ अन'आमकुम इन्न फ़ी ज़ालिकुम लआयातिन लिउलिन नुहा मिनहा ख़लक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा व लक़द अरयनाहु आयातिना कुल्लहा फ़कज़्ज़ब व अबा क़ाल जि'तना लिनुख़रिजना मिन अर्दिना बिसिहरिका या मूसा वलनअतियन्नका बिसिहरिन मिस्लिही वजअल बैनना व बैनका मौइदन ला नुख़लिफ़ुहु नहनु व अंत मा कान सुवा क़ाल मौइदुकुम यौमुज़ ज़ीनति व अन यहशुरन नास दुहा فتولى فرعون فجمع كيده ثم ما قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم أتوا فصفا وقد أفلح المؤمنون من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبال ماسي يخير إليه من سحرهم أنها تذهب فأوجس في نفسه
इन्नमा नक़दी हादिल हयात दुनिया इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लिगफिर लना खतायाना व करहतना अलैहि मिनस सिहरि वल्लाहु खैरुन व अबका इन्नहु मन यति रब्बहु मुजरिमन फइन्नहु लहु जहन्नम ला यमूतु फिहा व ला यहया व मन यति युमिनन क़द अमिला स्सालिहाति फउलाइका लहुमुद दरजातुल उला जन्नातु अदन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु खालिदीन फिहा व ज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का व लक़द अवहयना इला मूसा अन असरि बिइबादी फadrib लहुम तरीक़न फिल बहरि यबसन ला तख़ाफु दरकन व ला तख़शा فأتبعهم فرعون بجنوده فعاشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تغوا فيه ويحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وما أعجبكم عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أسري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنها قد فتنا قومك ومن بعدك بعد لهم السامري فرجعوا موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا فطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما خلفنا موعدكم بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها وكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجو إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم بي وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرم عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذا رأيتم ما ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة الدنيا في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظللت عليه عاكفا لنخرقنه ثم لننسفنه بالجنة نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيها وساء لهم يوم القيامة حملا ويوم ينفخ في الصور وتحشر المجرمين يومئذ يزرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم ما يقولون إذ يقولون أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن ولا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات ومؤمن فلا يخاف ظلما ولا هدما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك لا حق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك ولا وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك ولا يخرجنكما من الجنة وتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تسمع فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان الله قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد والملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة
इबादी मौदून फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन इत्तबा हुदाय फला यदिल्लु वला यशqa वमन अरदा अन ज़िक्री फइन्न लहु मअशतन ज़ंका ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتك فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ومن يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى واصبر على ما يقول وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل وسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدنك عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم دارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ولا نسألك من رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتنا بآية من ربه ولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ونتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص وتعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى